अस्सलामुअलैकुम सामीन। इस वक्त हम मदरसा मसीहिया रफ़ीक़ुल उलूम गढ़ी अब्दुल्ला खां के उस्ताद क़ारी शाहिद रहीमी की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी व बनिय अन नअबुदल अस्नाम। रब्बि इन्नहुन्न अضلल्न कसीरन मिनन नासि फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नक गफूरुर रहीम। रब्बना أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم।